Hey everyone, welcome back to my channel. I am super excited to show you this. हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो आई होप आपने समस्त बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे। तो आज वीडियो टॉपिक आपने देखुं आंध्र बीएड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग वीडियोटा रहिबो जहाँकि आपण मानकर जो मैंने फोर्थ सेमिस्टर दे सारे रिजल्ट भी आसी जाइए एंड वेट करिसेंती सर हमर सर्टिफिकेट केबे आसीबो यही क्वेश्चन प्रति वीडियो रे आसुची आ जो मानकर फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट आसीनी माने टेंशन नबार किसी भी आवश्यकता नहीं आसीबो कहीं टेंशन नौ सब सेमिस्टर रिजल्ट आसी फोर्थ सेमिस्टर आसबनी से कम से हूँ तो व्यस्त अच्छा कि काढ़े देवे टेंशन नबार आवश्यकता नहीं। तो फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट आसा आपंकर रिजल्ट जब भी आसो तापर आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन थी सर मोर सर्टिफिकेट केबे आसो सर्टिफिकेट ही आपंकर बेसी डाउट आसूची क्वेश्चन आसूची। तो सर्टिफिकेट आपंकर आसवाक हेले आपको मु केतेटा फैक्ट कथा कहूँ आउ मोर माने आमे जेतेबेले बीएड करूँ से टाइम आमर सर्टिफिकेट आसो केते दिन लगी फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट आसवा पर ताहा मु आपको देखी आउ केबे सर्टिफिकेट प्रिंट होता केबे आम पाखे आसिक पहुँची ताहा भी इम्पोर्टेंट करे। तो ताहा मु आपको मो सर्टिफिकेट देखुची डेट देखुची बुझंतु आ से हिसाब रे मु आपको गोटे डेट कहबी वीडियो लास्ट रे। तो आमे गोटे एक्सपेक्टेड डेट बाहर करबा सही डेट रे आपनकर सर्टिफिकेट मे भी आसी जाय पारे किंतु ता एक्सटेंड भी होई पारे ता आगे भी आसी जाय पारे बुझी पाउछंती। तो फास्ट आपण माने संपूर्ण वीडियोटा देखंतु वीडियोटा देखिया पर ही आपण मानकर जहाँ भी माने डाउट थिबो केबे आसीबो केबे प्रिंट होउची केते दिन लागे आसीबा आगे आमे कोन करिवु माने बहुत पिला डाउट अच्छी सर सर्टिफिकेट आसवा आगे आम कौन करूँ माने एबे आमर नेक्स्ट प्रोसेस कौन रहा भी गोटे डाउट ना। तो निहाती तो जो मानू ये सब डाउट रोचे निहाती संपूर्ण देखिए आउ ए वीडियोटा सब यूनिवर्सिटी पिला इफेक्टिव कहीं सर्टिफिकेट आपड़ देखुं फर्स्ट सेमिस्टर रू आप फोर्थ सेमिस्टर कंप्लीट हो जाए तो सब सेमिस्टर एग्जाम माने गोटे सप्ताह कि गोटे सहित भी से डेट आसी। तो आप भावतु गोटे यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट आसी जाए अदर यूनिवर्सिटी भी सही हिसाब से सर्टिफिकेट माने आखपाखे ही काटिदेवे बुझेगा। तो निहाती आपने देखुं आपको डाउट निहाती क्लियर हम तो मुझे आपको प्रूफ एंड फैक्ट सहित कथा हेबी जहाँफल आप बोर हेबेनी आपन को माने लगे सार मन इच्छा कर दौरान वीडियोटा बुझेगा। तो चलते आम वीडियोटा आरंभ करवा जो मैंने आम चैनल को नुआ निहाती चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे ता सहित आपंकर डाउट जदि किसी भी रुहे वीडियोटा देखा पर निहाती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट रे पचारि पारे मु चेष्टा करी आपंकर कमेंट को पिक करके आंसर देवाक। तो चलते बिना कौन देरी आरंभ करवा। हाँ आ गोटे डाउट भी आपको ना सर आमर केतेटा सर्टिफिकेट आम पाइबू आमर एजेंट केतेटा प्रोवाइड करेंगे माने आमर कॉलेज केतेटा आमको दब आ यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट आसो ताहा होछि डाउट ताहा भी ये वीडियो में क्लीयर करी भाई यही डाउट को लेकिन गोटे वीडियो अलरेडी अच्छी चैनल अच्छी यही वीडियो डिस्क्रिप्शन में फास्ट लिंक प्रोवाइड करदेवी ताकू देखंतु देखिले आपण माने बुझी पारिबे जहाँकि मु आंध्र केसरी ऑल सर्टिफिकेट रिलेटेड वीडियो करिछि सेइथिरे कहिछि कॉलेज रो केतेटा सर्टिफिकेट आपण पाइबे एंड यूनिवर्सिटी रो केतेटा सर्टिफिकेट आपण पाइबे बुझिला। तो हमर जहाँ टॉपिक थिला सेही टॉपिक को जिबा यही वीडियो रे भी आपण को मु कहिबी तो आपण फास्ट एटा को देखंतु ता परे जाय कि सेटा को देखंतु सेटा रे भी आपण को इन्फॉर्मेशन मिलिबो बुझिला। तो देखंतु फास्ट मु आपण को आमर माने आम बैच रो 23-25 बैच रो फोर्थ सेमिस्टर माने आमर जते फोर्थ सेमिस्टर हे ताहार टाइम टेबल टा देखुछि बुझंतु फास्ट आमर 23/6 माने आमर 23 तारिख रु एग्जाम हेइथिला आम फोर्थ सेमिस्टर माने आम टाइम रे आमर फोर्थ सेमिस्टर 23 तारिख रु हेइथिला। तो एटा 23 रु स्टार्ट हे कि आपण देखुछन्ते 26 रे जाय कि सरीला देन एग्जाम परे होउची आपणकर केबे हमर सर्टिफिकेट आम पाखरे आसीची ताहा भी इंपोर्टेंट। तो एग्जाम परे होउची हमर रिजल्ट तो एबे रिजल्ट केबे आसीची हमर फोर्थ सेमिस्टर ताहा देखुछि ताहा परे आपण मानकर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वेश्चन टाको सॉल्व करबा जस्ट अ सेकंड। तो देखंतु एटा हमर फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट जेतेबेले आसीथिला ताहार हार्ड कॉपीटा माने सॉफ्ट कॉपीटा को हार्ड करके रखी बुझेला। मु समस्त को कहे आप सब मार्कशीट को जेरेक्स करके रखिए कहीं कहे देखो यहाँ हूँ आप 50 मार्क मैक्सिमम 40 मार्क आसी ग्रेड एते पास। तो यहाँ मार्क केते रु केते जदि आमको सी 2200 मार्क प्रूफ मागती देन ताहापाई आपको सी 2200 मार्क सेपरेट गोटे प्रूफ नहेले भी ए बुझेगा। 4टा सेमिस्टर मार्कस आप देखिए काउंट करके सामने देखईदेला असुविधा है से कहे सब सेमिस्टर मार्कशीट आप रखिए आ सब यूनिवर्सिटी एमती आसे कि नहीं मुझे जानी आंध्र केसरी तो एमती आसे बुझेगा। हाँ तो ये देखो फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट आमर जहाँकि जून रही आ रिजल्ट केबे आसी माने आमर सेप्टेम्बर 4 तारिख रे आमर रिजल्ट आसी बुझेगा। से डेट्रे मुझे काढ़ी रखी पाखे ता माने आमर 2.5 माने 2.5 मास पर आमर फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट आसी एग्जाम रो 2.5 मास पर रिजल्ट आसी एंड रिजल्ट आसवर केते मास पर आमर सर्टिफिकेट प्रिंट होइछि आ आम पाखे केबे आसी ताहा भी इंपोर्टेंट। तो सर्टिफिकेट केबे प्रिंट होउछि ताहा मु आपको देखुछि आज प्रूफ तापर आम पाखरे केबे आसीछि सेही डेटटा भी मु आपको कहूछि। तो देखंतु सर्टिफिकेट आपणकर केबे
ମାନେ ଆସିଛି ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀର ଅଲ୍ ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗେଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ କି ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି କେବେ, ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 27 ତାରିଖରେ। ତ ଏହି ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ହାତରେ ଆସିଛି। ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର 2.5 ମାସ, ବୁଝିଲା, 2.5 ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମ ହାତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁକୁ 3 ମାସ ହେଇଗଲା। ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ବେଟର୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି ତାହା ବି ଦେଖିବା। ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ଆମର କଲେଜ ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆମର କଲେଜ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁ ଅଲଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ତଳେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ବି ଦେଖେଇଲି। ଆଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡେଟ୍, ମାନେ ଏହି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ଟା କେବେ ଆମର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, 11/11/2025, ମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଜୁନ୍ରେ, ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ହାତରେ ଆସିଛି ଡିସେମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାନେ ମାସେ ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାରର 2.5-3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଫର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ରିଜଲ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ସମୟ କେତେ ଲାଗୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେଖେଇଲି, ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି କେବେ, ନଭେମ୍ବରରେ, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଡିସେମ୍ବର 27-28 ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଲାଗିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡେଟ୍ର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, କେବେ ରିଜଲ୍ଟ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଟା କଲେଜ ଦେଉଛି, କେଉଁଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଉଛି। ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ରିଭାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଜୁନ୍ 23। ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ହେଇଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଝିଲା। ତ ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଦେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍। ତ ଏବେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବେ, କେଉଁଟା ମାନେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଛ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କଲେଜରୁ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଟି ଥିବ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍। এই তিনটা ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ, এই ତିନିଟା କଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଆଉ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିବ ସେହିମାନଙ୍କର 2ଟା ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ 23-25 ହେଲେ 23-24 ଗୋଟେ, 24-25 ଗୋଟେ, 24-26 ହେଲେ 24-25 ଗୋଟେ, 25-26 ଗୋଟେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ 3ଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍, ମାନେ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର 4ଟା ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମିଳିବ, ଟିସି ମିଳିବ। ତ କେତେ ହେଲା, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମିଳିବ। ତ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଟି ଗଲା, ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗଲା, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଗଲା, 4ଟା ମାର୍କସିଟ୍ ଗଲା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ଟିସି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, 9ଟା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ତାହା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ 22 ମାର୍କ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁ କଲେଜ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠୁ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଓଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୁଝିଲା। এই 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବ, ଆଉ ଆପଣ ପରେ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆଗରେ ପାଇବେନି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, 9ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ, 2ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 9ଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା 10ଟା ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ଆଉ ବେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ମାନେ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର, କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଏଥିରେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, 25-30 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପଳାଇବ। ତ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ ଡେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ହେଲେ ବି ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା 2 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହୁଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ନିହାତି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯିବ, ନିହାତି ଲାଗିବ। ତ ତାହା ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେନି, ବୁଝିଲା।
सर्टिफिकेट न आसिले कौन पोस्ट आप माने इलिजिबल हो पारे जो सर्टिफिकेट पाइबे किंतु डीवी रे आप कटिबे ग्रेड टू परसेंटेज आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट आ जहाँकि आम फास्ट आंध्र केसरी पे एज मिलनी आम बैच कथा कहूँ आम एजेंट कहते सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम चली 25-27 बैचर तांकर आज सर तो रिटर्न आसला बेले से सर्टिफिकेट धरी आसवे ता कहले आमको देखा कौन कर तो सर्टिफिकेट आसिले मुझे आउ गोटे वीडियो आनी आपंपाई टेंशन नियंतु ना तेज आप जहाँ भी पढ़ु किसी ना इंग्लीश एंड ओडिया पढ़ु जहाँकि कंपलसरी समस्त रोचे कि तो स्ट्रंग करूँ ना फालतू बस कि लाभ अच्छी कि बिल्कुल ना तो टाइम वेस्ट जी जिते कर सी से तो मो मतरे आपको टाइम वेस्ट करवा ठीक हेनी टाइम वेस्ट जब आम करवा आमर ही असुविधा बुझीगला कहीं अलग पे पढ़ुंट ता भी माइंड रखिए सब तो रखा समस्त अलग समस्त भल करेंगे तो रखुची डाउट थे कमेंट सेक्शन अच्छी निहाती पचारतु जय जगन्नाथ Thank you so much for watching this video. I truly appreciate your support. See you in the next one.